السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والحمد لله على عظيم فضله وجزيل منه، وعلى ما جمعنا في طاعة الله محبة لأولياء الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مرتقانا في مقام أهل الصدق مع الله في وجهتنا إليه بكمال محبوبيتنا له ولرسوله ولآل بيته ولأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ولذريته ولجميع أولياء الله من عباد الله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Beliau tamu kita Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas memulai nasihatnya dengan mengucapkan kalimat basmalah atas segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berkeyakinan bahwa tiada daya, tiada kekuatan bagi kita kecuali karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun mengucapkan hamdalah, muji akan Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pada saat ini semata-mata untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengumpulkan kita pada perkumpulan yang seperti ini, perkumpulan yang selalu diwariskan dari orang-orang soleh terdahulu, perkumpulan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu al-akmalan al-atamman ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad dhal maqam al-ali al-amjad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil ghurr al-mayamin وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر الحاضرين، اعلموا إن لله عز وجل أقوام إذا حلوا بمنزلة حل الرضا ويسير الجود إنسار، تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. من أولئك هذا الإمام الذي نحن في حضرة حوليته سيدنا الإمام الحبيب محمد بن طاهر بن عمر الحداد، الذي جاء إلى هذه البلاد وافدا إليها داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وما تزال مظاهر دعوته وصدقه في إقباله على ربه وفي استصلاح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وها نحن اليوم في هذا المحضر المبارك وهذا المجمع المبارك نرى من آثار صدق، آثار عندما مضى من حضرموت حتى وفد إلى هذه الجهات الإندونيسية، وكان على حال مع مولاه وقلبه متعلق بالله وعلى اتباع تام لمحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آل جده ومقتداه. Kemudian beliau bersalawat serta bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para keluarganya serta para sahabatnya, dan kemudian para orang-orang yang mengikuti akan mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa disambungkan dengan golongan-golongan tersebut, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa makhluk yang sifatnya idza hallu bimanzilatin hallar ridha wa yasirul judu insaru. Mereka kalau ada di suatu tempat, maka keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala akan terguyurkan pada tempat tersebut. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala akan didapatkan dalam tempat tersebut. Seakan-akan mereka ibarat air hujan yang akan menghidupkan tempat tersebut. Dan di antara mereka tidak lain dan tidak bukan adalah beliau yang kita hauli pada saat ini,
yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Beliau senantiasa memperbaiki hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita lihat semenjak beliau keluar dari negerinya, dari Hadramaut ke tempat ini, sampai sekarang kita masih menyaksikan bagaimana sifat-sifat mulia beliau. Sekarang kita berada pada haul beliau Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kita lihat bagaimana kesesungguhan beliau dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan hubungannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن وإياكم في منتصف الآخر من شهر شعبان، ومضت ليلة النصف من شعبان البارحة، والله سبحانه وتعالى قد تجلى بما قدر سبحانه وتعالى وقضى على الأنام، وبقينا اليوم في صبحية هذه الليلة المباركة، وهي صبحية مباركة كذلك تبعا لليلتها. لكن يا إخوان، أقوام الله سبحانه وتعالى تجلى عليهم بمغفرته، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى على عباده فيغفر لكل أحد منهم إلا لمشرك أو مشاحن. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان. فالشاهد أن يجب علينا أن نكون على انتباه من أمر عظيم، وهو أمر المغفرة، وهو أمر طلب الرضوان، وهو أمر طلب القرب من الرب تبارك وتعالى. وهذا شان القلوب المتعلقة بربها، وهذا شان أهل الإيمان. إذا ما ربى الإيمان في قلوبهم واستنارت جنبات القلوب وانشرحت بها الصدور، صار حالهم على تعلق بطلب مغفرة الله، لأن بالمغفرة تعلى الدرجات، لأن بالمغفرة يكون من الله الفضل والإحسان على العبد. أما إذا ما حصلت المغفرة لمشاحن أو لمشرك أو لعاقل لوالديه أو لقاطع لأرحامه أو لمدمن خمر أو مخدرات أو لقاتل نفس أو شيء من المعاصي، ولم يتلافى نفسه بالتوبة إلى الله، فالأمر خطير والشان كبير. والمقبل علينا باستبشارنا بشهر شعبان شهر عظيم مبارك، شهر الأمة رمضان. وإذا ما حل رمضان ونحن عندنا شيء في قلوبنا من الأحقاد والأحساد أو شيء من هذه الأمراض التي هي عبارة عن ذنوب نرتكبها ولا نرجع إلى الله منها، كيف يكون حالنا يا إخواني؟ هذا شهر رسول الله يتعرض فيه لنفحات الله، ويكون أكثر ما يصوم في شعبان لأنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله. هل تأملنا هذا الأمر؟ هل أدركنا هذا الحال؟ حال يعرض حالك وتعرض أعمالك على الله. لو عرض حالنا ونحن على قطيعة أو على أمر خطير من معصية مصرين عليها، فالأمر خطير وكبير. نتلافى أنفسنا بتوبة ورجوع إلى ربنا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Kemudian beliau mengatakan bahwa sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Semalam kita sudah melalui suatu malam yang istimewa, yaitu malam nisif min Sya'ban, yang dipenuhi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekarang masih tersisa pagi hari daripada malam tersebut. Dan pagi ini kemuliaannya mengikuti akan kemuliaan malam daripada nisfu Sya'ban. Kalau kita dengar bagaimana kemuliaan malam nisfu Sya'ban, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan menampakkan anugerahnya kepada hamba-hambanya, sehingga Allah pun akan mengampuni segala dosa daripada hamba-hamba tersebut, kecuali ada beberapa golongan. Di antaranya orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah,
orang yang musyahin, orang yang suka adanya perpecahan di dalam umat ini, maka mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selayaknya kita harus menghindari sifat-sifat tersebut demi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu menandakan seseorang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati daripada orang-orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya akan dipenuhi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan apabila berkaitan dengan hati-hati daripada kaum muslimin, maka pastinya dia akan selalu mencari hal-hal yang bisa mendapatkan dengannya maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana ampunan yang Allah berikan tidak akan didapatkan oleh beberapa golongan, baik itu orang musyrik, orang yang suka perpecahan, orang yang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba, orang yang memutus tali silaturahim. Coba kita bayangkan bagaimana tidak menyesalnya mereka, meruginya mereka, karena di saat Allah membagi-bagi ampunannya, mereka tidak mendapatkan ampunan tersebut. Oleh karena itu selayaknya bagi seorang mukmin untuk mengikuti nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi bulan Sya'ban, beliau betul-betul mengagungkan bulan Sya'ban. Sampai-sampai dikatakan tidak pernah dilihat Nabi Muhammad banyak berpuasa selain bulan Ramadan lebih daripada bulan Sya'ban. Ini Nabi Muhammad, Nabi yang maksum, menghadapi bulan Sya'ban sedemikian rupa. Coba kita lihat bagaimana perbuatan kita sekarang. Bagaimana kita menghadapi bulan Sya'ban? Bagaimana hubungan kita? Apa kita masih terus memecah belah? Kita masih memutus tali silaturahim? Kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka waktunya sekarang untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi sifat-sifat tersebut sehingga insyaallah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu nadhirun ila niyatina in akhlasat lillah fi hudurina hadhihi alhawliyat wa fi maqasidina alhasana wa fi wajhatina ila rabbina subhanahu wa ta'ala liistinhad himamina bikamali tawfiqillah tabaraka wa ta'ala حتى تتحول الأحوال حتى يتحول حالك إذا ما حضرت الحول وتحول حالك من حال إلى حال أحسن إلى حال أقوى إلى حال استقامة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأي سبيل؟ سبيل سيد المرسلين. هذه الدعوة الذي أرسله الله سبحانه وتعالى داعيا إليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أضاء لنا المنهج وتبين لنا السبيل وتحققنا من المعرفة بمراد الله منا بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نتقاعس يا إخوان، هذا الشان شان عظيم هو الذي دعا رسول الله من أجله، وهو الذي جاهد من أجل إظهاره، وهو الذي عصب على بطن الحجارة من أجل أن نمضي على طاعة الله، لا نستجيب لدعوات فاجرين ولا كافرين ولا فاسقين ولا مجرمين يريدون منا ألا أن يسخرونا للأهواء وللنفوس وللدنيا وللشيطان لنمضي على معصية الله الديان تبارك وتعالى الذي خلقنا من العدم، ولا يزال إفضاله علينا وإنعامه لنا، وما هو المنعم سبحانه وتعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فاتقوا الله ولنتق الله عز وجل سرا وجهرا، ولنتق الله ليصلح الله لنا أمرنا، واتقاءنا رجوعنا إلى ربنا، وثباتنا على هدي مولانا، ونستعد لرمضان لنقبل عليه. وكان من دعواته صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وما بقي إلا أيام من شعبان، بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان.
وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وادفع عنا الأحزان والأشجان وفرج على أمة سيد ولد عدنان. اللهم إنا قد حضرنا هذا المحضر وقد توجهنا إليك مع الحاضرين الصادقين أهل النيات الصالحة والمقاصد الحسنة وأهل صدق المحبة لأوليائك والولاء لمن والاك. اكرمنا يا مولانا بكمال ولاك واجعلنا من الثابتين على أكمل ما تحبه منا باتباع هادي نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثبتنا بالقول الثابت فيما نقول وفيما نفعل وحققنا بكمال الاتباع والاهتداء بأخلاق وآداب أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. حول أحوالنا والمسلمين إلى أحوالها أحسنها. حل بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما لا يشتكى إلا إليك، وهذا حضرات أوليائك وآل بيت نبيك وآل النبوة وآل الصدق معك يا الله. في الرحمة بهذه الأمة أرحم الأمة، أكشف الغمة، أصلح أحوالنا دينا ودنيا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau melanjutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apapun yang ada pada diri kita. Apapun yang kita sembunyikan di hati kita atau yang kita tampakkan, Allah mengetahui akan hal itu semua. Dan sesungguhnya kita tidaklah hadir di tempat ini, hadir pada acara momen haul seperti ini kecuali semata-mata untuk membangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan dengan keberkahan hadir di majelis yang seperti ini, Allah akan merubah keadaan kita dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang lebih terbaik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang perlu kita jaga. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah cara hidup, jalur yang istiqamah, maka ikutilah cara tersebut. Cara apa yang dimaksud? Thariqah apa yang dimaksud? Tidak lain adalah thariqah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk memberikan kita kabar gembira, menunjukkan akan jalan yang benar kepada kita. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak semangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu gaungkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak elemen apapun untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita memperhatikan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kita sendiri ataupun di halayak ramai. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita sehingga insya Allah tidaklah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian beliau tutup dengan panjatan doa-doa yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.